پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کارکن وہ فتح یاب ہوئے، عوام کامیاب ہو گئی، اور ہم نے جب کہا تھا کہ جلسہ ہو کر رہے گا تو اللہ کی مدد سے وہ جلسہ ہو کر رہا۔ تو اس لحاظ سے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں نے بھی بڑی قربانی دی، محاذ پر بالکل میدان میں جا کر انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ اس کی پاداش میں وہ گرفتار بھی ہوئے، پولیس گردی کا نشانہ بھی بنے، تشدد بھی ان کے اوپر ہوا، جیل بھی گئے، لیکن اللہ نے بڑی سرخروئی کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ ان کو جیل سے رہائی دی۔ وہ جلسے میں بھی شریک ہوئے۔ تو اس نسبت سے میں آج یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ان کے جذبات کو اور ان کے احساسات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کا یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا، اور اب ہماری نظریں انشاءاللہ 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے پر ہوں گی۔ اس حوالے سے میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ 8 دسمبر کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے، اور آئندہ کی حکمت عملی وہ پھر پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہی میں طے ہوگی۔ کوئی لانگ مارچ کا بھی ارادہ ہے اس کے بعد جلسوں کے بعد سر؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آئندہ کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ اسی میں انشاءاللہ طے کیا جائے گا، اور لانگ مارچ چونکہ ہمارے تحریک میں ایک آخری آپشن کے طور پر ذکر ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تمام زمینی حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس کی پاداش میں پھر جو بھی پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، حکومت کو جلسہ نظر نہیں آ رہا، حکومت کے حکمران جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جلسہ نہیں جلسی تھی، یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کو نظر نہیں آتا کیا ہے؟ ان کو پورے ملک کے عوام کچھ نظر نہیں آتے تو جلسہ کیسے نظر آئے گا؟ سر اب تک کے سر آپ کے جو جلسے ہوئے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت تک آپ کتنے ایکسٹینڈ ڈال سکے ہیں یا کیا نتائج حاصل کر سکے ہیں؟ دیکھیے، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی غیر متعلقہ ہے تمام معاملات میں وہ عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومت ہے۔ تو جب عوام کے معاملات سے اور حکومت نظام سے ہی وہ تقریباً لا تعلق ہو گئے ہیں، یہ ہے پی ڈی ایم کا اور عوام کی تحریک کا نتیجہ کہ کس طرح حکومت اس وقت ایک غیر مؤثر چیز بن گئی۔ اچھا گیلانی صاحب، پہلے صرف مریم بی بی تھی میدان میں، اب آصف بھٹو زرداری صاحبہ بھی آ گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا انیشیٹو ہے، اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پی ڈی ایم اور ہمارے کے پی کے صدر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج مولانا صاحب نے تشریف لا کر یہاں ہماری بہت عزت افزائی کی ہے، اور انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی ہے، میرے بچوں کو بھی مبارکباد دی ہے، قاسم کی رہائی کے لیے بھی مبارکباد دی ہے، تو ہم بھی ان کے مشکور ہیں، اور صرف میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم پی ڈی ایم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جو جلسے پہلے ابتدائی طور پر 6 جلسے منظور کیے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 جلسے جو ہوں گے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان میں ایک سانحہ کارساز کراچی میں جو 18 اکتوبر کا تھا، تو وہ ہمیں ریکویسٹ کی ہم نے پی ڈی ایم سے وہ جلسہ کرنے کا، ہمیں آپ یہ ہوسٹ بننے کا موقع دیں۔ تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری ریکویسٹ مانی، اور ہم نے جو وہ تھا سانحہ کارساز جس میں 200 لوگ شہید ہوئے، اور وہ گمنام سپاہی تھے جمہوریت کے لیے اور اسٹرگل کے لیے، اور ان کی جو تکفین ہوئی
वो बड़ी खुदा बख्श में हुई, जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तकफीन जहाँ हुई थी। दूसरा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक मौका ऐसा है यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 नवंबर को, और उस पे भी उन्होंने गुजारिश की कि ये मौका भी हमें दिया जाए कि हम इसकी मेज़बानी करें। तो अगेन मैं PDM का क़यादत का सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और उसके लिए अब अहलियान मुल्तान, मीडिया के लोग सब जानते हैं क्या क्या मुश्किलात आई कि बिजली बंद, पानी बंद, और उधर दुकानें बंद, खाना बंद, केटरिंग वाले बंद, और ट्रांसपोर्ट बंद, और जितने कारकुन थे PDM के उनको जेलों में डाल दिया गया, और उनके साथ सख्तियां की गईं कि एफिडेविट साइन कराया गया। ये आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जिस पे लिखा कि अगर कोई जलसे पे जाएगा 10 लाख तावान देगा हुकूमत पंजाब को। ये पहली दफ़ा हमने सुना था, और इस हद तक जिन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने एडवांसेस भी लिए वो भी वापस आकर छोड़ गया कि जी हम आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते। इन हालात में मैं सलाम पेश करता हूँ PDM के कारकुनों को, जिन्होंने इन नामसाइद हालात में ये जलसा किया और कामयाब किया। और आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, मौलाना साहब को पहले भी पता है कि जलसे से कबल कोई तकरीबन 1,500 कारकुन वो जलसा गाह में पहुंच चुके थे, किला कोना कासिम बाग में। अब वहाँ न बिजली, न पानी, न इंतज़ामात, न कुछ चीज़ थी, और बिजली के बग़ैर हमने जलसा आपने देखा कल किया। और इन तमाम पकड़ धकड़ के बावजूद जब सब लोग यहाँ आए तो अब कुछ वज़रा के बयान आना शुरू हो गए हैं कि ये गलत फ़ैसला हुआ था। तो भाई आप गलत फ़ैसला अगर हुआ था, किसी ने भी किया था, सूबाई गवर्नमेंट ने किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, तो ये तो सिलसिला 1 हफ़्ते से चल रहा है। 1 हफ़्ते से पकड़ धकड़ हो रही है। अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं। 14-14 साल के बच्चों को भी जेल में डाला गया है। तो मतलब ये तो बहुत ही, इतना तो कभी डिक्टेटरशिप के टाइम पे भी इतना नहीं हुआ जो अब कर रहे हैं ये। तो अब वो कहते हैं कि ये जलसी है। तो आप मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आप बताएं जो 2 साल कबल जरदारी साहब और बिलावल साहब स्टेडियम में आए थे, आप खुद बता सकते हैं कि वो जलसा कामयाब था या नहीं था। तो वो इतना बड़ा जलसा था कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जलसा था। और अब ये कहना कि जलसी की है तो बहरहाल वो शर्मिंदगी तो उनको मिटानी है। और अब अगर डिफ़र करते तो उस पर डिफ़र करते हैं जब जलसे से कबल। अब जलसे के बाद अब डिफ़र करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं समझता हूँ, मैं कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ जो इन हालात में, क्राइसिस में वो निकले आए हैं और पूरे घरों की छतों पे हर जगह पे वो पहुँचे हैं। और उनका जज्बा जो था, जो उनके जो मोटिवेशन थी, इतना चार्ज क्राउड बहुत कम मैंने देखा। मौलाना साहब, पहले तो आपको जलसा कामयाब होने पे मुबारकबाद। और दूसरी बात, कल जलसे के दौरान एक अफसोसनाक वाक़ा पेश हुआ जहाँ पर कारकुनों ने आतिशबाजी की और गत्ते का जो गोदाम था वहाँ पर आग लग गई। गोदाम के मालिक ने मुतालबा किया है कि PDM के जो तमाम जमातें हैं वो उसका मेरा अजाला करे। 20 से 25 लाख वो बता रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, उसका उजाला करे। और साथ में वो कह रहा है कि जी मैंने जो थाना है मुल्तान का पुराना कोतवाली, वहाँ पर तमाम PDM के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमें तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ आग लगी। तो ज़ाहिर है कि हमें इंतहाई अफसोस है इसके ऊपर। और ज़ाहिर है ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनका यकीनन नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उस पर हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन मज़ीद तफसीलात चूँकि हमें मालूम नहीं है, तो जिस तरह सूरत हाल सामने आएगी हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से मुल्तान का जो माहौल था उससे लग रहा था कि जमहूरी हुकूमत के दावेदारों ने आमरीत को भी मात दे दी है।
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کل کے جلسے سے اپنے مقاصد حاصل کر لی ہیں اور اس حکومت کو آپ چلتا کریں گے کب تک؟ ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے، کارکنوں کے خلوص سے، عوام کی تائید کے ساتھ ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے اور ہم نے ان کو مات دے دی ہے، ان کو شکست دی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ قلعہ کوہنا قاسم باغ کے سائے میں جو میدان ہے لوہاری گیٹ گھنٹہ گھر کا، وہ تل دھرنے کی اس میں جگہ نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم وہاں سے کنٹینر ہٹاتے اور ہم وہاں اسٹیڈیم میں پہنچ جاتے تو ایک تو وہ جو ہمارا ٹرک جس پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا وہ اندر نہ جا سکتا، اور وہاں پہلے سے کوئی الیکٹرانک کوئی سسٹم وہاں موجود نہیں تھا کہ ہم اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے۔ ہم نے وہی حکمت عملی فوراً بنائی کہ ہم نے اب یہیں پر بیٹھ کر لوگوں کو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم نے انہی لوگوں سے خطاب کرنا ہے، وہاں بھی ہوں گے تو یہاں بھی ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی سیاسی کارکن میدان میں پہنچ گئے، لوگوں کو حوصلہ ہوا اور ملتان کے عوام بھی گھروں سے نکل آئے اور جلسے میں شریک ہو گئے۔ لاہور جلسے سے آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا مقصد مزید حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے، ایک جدوجہد کا تسلسل ہے اور ہمارا شیڈول ہے، ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں اور انتہائی ظالمانہ قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، لیکن سب چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، عام آدمی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم عام آدمی کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی اس وقت ترجمان ہیں، ان کی ہم زبان ہیں اور ان کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو جدوجہد ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جدوجہد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب جو ہیں وہ بھی علیل ہیں، تو انہوں نے اس کے باوجود بھی کرٹیسزم ہوتا رہا کہ جو لیڈرشپ ہے اپنے بچوں کو تو نہیں نکالتے مگر دوسروں کے بچے جو ہیں ان کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بیچ میں تھے اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہلی مرتبہ وہ باہر آئیں اور وہ اس کرائسس میں وہ آپ کے جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق شامل ہوئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ مولانا صاحب، دوست عاشق امان صاحب کہتی ہیں کہ آپ قلعہ کوہنا قاسم باغ بھرنے کے لیے آئے تھے لیکن گھنٹہ گھر بھی نہیں بھر سکے۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ گیلانی صاحب، کل ہائی کورٹ نے اس کا تعلق تو ہماری شرافت کے ساتھ ہے اور وہ شرافت اجازت نہیں دے رہی۔ گیلانی صاحب، کل ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ایک آرڈر کیا کہ علی قاسم گیلانی کو 3:30 بجے تک رہا کر دیا جائے، لیکن جیل حکام نے ہائی کورٹ کی توہین عدالت کرتے ہوئے انہیں 5:30 بجے کے بعد رہا کیا۔ تو کیا آپ کی جماعت اس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی؟ دیکھیں، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا جوڈیشس فیصلہ آیا ہے کہ چونکہ اس میں ان کا جو موقف تھا ان کو کمزوری ہوئی ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ایلیگل کر رہے تھے، تو کل بھی بہت سارے لوگ جو رہائی کے لیے گئے تھے ان کو بھی ریلیف ملا ہے، آج بھی جا رہے ہیں تاکہ مطلب ان کو بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، 13 سال کے بچوں کو بھی وہاں سے شجاع آباد سے لے گئے، کھوکھرے سے لے گئے اور ان کو جب دکھایا گیا کل جج صاحب کو تو انہوں نے کہا اس نے بھی تقریب کاری کرنی تھی، تو اس لیے مطلب ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، ادھر ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہی تھی پشاور میں تو اسی اینڈ ٹائم پہ ایک اور سوات میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک ود پرمیشن ایک وداؤٹ پرمیشن، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب اب ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں تو ایک لوور دیر میں بھی جلسہ عام ہو رہا تھا اور ایک وہاں گرو نانک میں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا، اور جس دن علی موسیٰ گیلانی کو اریسٹ کیا ریلی نکالنے پہ، تو اس وقت ایک ریلی یہاں کے جو چیئرمین تھے ایم ڈی اے
उनका भी जलूस, उन्होंने भी रैली निकाली हुई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो लोग समझ चुके हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि कोरोना सिर्फ PDM के जलसों में है, बाकी नहीं है। तो इसलिए अगर चाहते हैं तो इनकी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करें। अवेयरनेस से जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको आप समझा नहीं सकते। मौलाना साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और PDM उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है मौलाना साहब, जहाँ हमारा GDP 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5% रखा था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया और पाकिस्तान की तारीख़ में इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, माशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को अब क्या करेंगे? गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफ़रात ज़र क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि जी रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है वो बिलक रहा है और कोई दूसरा आदमी गुजर कर उसे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामलात हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अभी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तक़बिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि PDM जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है जो उसने उसकी चाबियां लेकर फ़तह करके उम्मत के हवाले किया। आज हम अपने पूरे तारीख़ को की नफ़ी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाक़ा, वहाँ पर सफ़ारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़िलिस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुंचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी है कि हमारे इलाके पर काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अखरुजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फ़तह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़िलिस्तीन अम्बिया की सरज़मीन है, फ़िलिस्तीन अरबों की सरज़मीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरज़मीन है। उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद, 1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है, और पाकिस्तान इस फ़िलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद-ए-आज़म ने
47 की करारदाद में इसको डाला है। फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर और उसके जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क उसका ख़ात्मा हमारी खारजा पॉलिसी होगी। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में, कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है। इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए, तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया, आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस ख़त्म हो गई बात। सर, आसफा भुट्टो जरदारी आपने सवाल किया है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और वहाँ जो PDM के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। 8 दिसंबर को PDM का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होगा। आइंदा का लाहे अमल उस इजलास में तय होगा।